Ati ti video nga tatangal daw. Request ni pare nga Mario. Intayon kakabsat. Tatakit mapan kami agikat ti parikot ti panunot. Awi nagsala ka ron, nagsalan. Naglengin. Una yan. Stop it. Get some help. Dito yan, sumrik kami ti elevator rin. Pasensya kan pare, tamadikam mo ti Ilocano ti elevator. What? So ato'y parwar kami ti buildingin, nakarwar kami ti elevator rin. Holy Ti Brian milang bitatangal daw kaya nagpagnapag na lang. So data, okay na naglastugin, ilakay. Napansin ko lang ito Singapore, nakamanunak nga sublit to yun. Awan pa'y pulos nakita nga umisbo ta igid-igid. What are you doing? What the fuck? Pati bubble gum dito'y bawal. Penga ta. Malagip ko di umunanak mapan dito'y. Idi mapanak airport. Tapos nag-flight nak. Ag-flight nak kuman. Hindi malpas ko agala ti ticket. Napanak di immigration. Ta matidak pinayagan. Nagsakit na akim ko idi. Makadandanogin nak di immigration officer. Siguro talaga kasjay. Amin kaya darason na. Kit madikagardag sangit Hindi may kadwa nga tayab ko. Pinayagan dakon. Pero may kaikiat ko ay ayat ko Pero may ragragsak ko. Tapos di pagsangpit ko to'y airport ti Singapore. Grabe. Pero may nagpintas ti airport Singapore. Tapos nagtahimik. Duray garud magmagnaka cellphone. Awan ti mangitari cellphone mo. Duray agalas ka ti ado. Awan ti mang sigawat kwintas mo or alas mo. Tapos nagmamet ti pagpasyaran. Tapos syempre dati nabakit ko. Yeah, boy. Tsaka dito ko may iwasan ti arakin sigarilyo. Talaga kayat ko ikatinin kasi idol ko talaga ni pare nga Mario. Shoutout kayam ka ni pare nga Mario. Shoutout nga yam kanyam tol. Pare Mario. Magdanak gamin jay minantikit. Grabe, nagsisingpit dagi jay barkada. Numamati ka. Tapos kumatang kami gayam ti baro nga tsinelas ko. Baga kinibagit ko. Jura light tigatangan na. Madina gamin kayat. Paboritok na ta jay. Pero may ayat na jila kayo ni. Dabarbaro nga smuggle na. No! God, please, no! No! Parang may naamoy ako hindi maganda. Sigurado pag awid ko, daman mga lot smuggle ko. Request granted, pare Mario. Thank you!